Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Lanka English Learning Club. Aja ana sayong alamat maududnya alamat mujawab sedenya. Education is very important high value. Education is respect and value. Payare di Allah di tawaranai. Payare di tawadon akonso tungai sangrai di. Alam hadi bakwa andila zarur jenis. Tuh jadi tahu. Alamat orang ada macam itu. It is good in the development of the life of the nation. Pioneering in Indonesia, alam mo din ang harap na tama. Dahil kita ang mga dunia na tanda sa pila, alam na mga sila dunia na tanda sa pila. Education is good. Apa